नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता आमी नांव दिलां पावर डिबेट. 3 कारणां खातीर. एक म्हळ्यार पावराचेर डिबेट, लायटीचेर. दुसरी म्हळ्यार म्हाका तांकां पयल्या दिसता पावरा खातीर डिबेट. आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार पावर डिबेट, गडेगाड डिबेट. कारण जो बिल्डअप ह्या डिबेटीचो जाला फाटली 2-3 सप्तकां, ताका लागून ताका पावर डिबेट, गडेगाड डिबेट जर म्हळें जाल्यार चूक ठरची ना. आज दिसता म्हणजे दोन्ही सायडीच्यान कोण आसा ते इंट्रोड्यूस करून दिवपाची गरज ना. अख्खी गोंयाक खबर आसा. सगळ्यांत पयलीं आसात आम आदमी पक्षाचे गोंयाचे फुडारी वाल्मिकी नायक. वाल्मिकी, वेलकम. आनी दुसरे आसात गोंय राज्याचे वीज मंत्री निलेश काब्राल. सो हांव स्ट्रक्चर खूब सिंपल आसा ह्या डिबेटीचे. स्ट्रक्चर इतलेंच, ते ओपनिंग रिमार्क्स करतले. ओपनिंग रिमार्क्स करतकीर त्या ओपनिंग रिमार्क्सा भितर जर मुद्दे कितें आसात जे तांकां एकमेकांचेर खोडून काडपाक जाय ते खोडून काडपाक तांकां वेळ मेळटलो. ताचे उपरांत त्या मुद्द्यांचेर जर म्हाका जर कितें प्रश्न आसात हांव क्विकली ते 2-3 प्रश्न विचारतलो. आनी हांगा गोंयभरची मिडिया आमच्या मुखार आसा. गोंयभरच्या मिडिया वेगवेगळ्या, फक्त पेपर, चॅनल, सोशल मिडिया, वेबसायट, सगळ्यांचे पत्रकार हांगा आसात. तांचे कडच्यान आमी 5 ते 6 वेचीक प्रश्न घेतले जे ते वाल्मिकी आनी निलेशाक विचारपाक शकतले. इतले कॉम्पॅक्ट स्वरूप दवरलां. म्हणजे दोगी जाणां कडेन एकच विनवणी. Already words and tempers are flying high, so let them not fly high here. So no cross talking. Let each person get his own time and own space. हांव सगळ्यांत पयलीं वाल्मिकी सुरवात तुजे कडच्यान करता. And it's a very basic question. Why do you think that Delhi's power model is better than that of Goa? Go ahead. पहिली म्हळ्यार आज हांव फक्त आम आदमी पार्टी तर्फे न्ही, पूण एक आम आदमी तर्फे आयला, एक सामान्य गोंयकार, सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या तर्फे आयला. आनी हांव पयलीं म्हळ्यार बाब आमचो मिनिस्टर सर बाब निलेश काब्रालाक थँक्यू म्हणटा. इतले दीस आमी आयकूंक आयिल्लें की मिनिस्टर जे आसा ते फक्त मिनिस्टरा कडेनूच उलयतले, पूण तुमी तो प्रोटोकॉल म्हणलो आनी हांव मिनिस्टर ना, MLA ना, तुमी सामान्य गोंयकारा कडेन उलोवपाक तयार जाले. त्या खातीर तुमचो हांव आभारी आसा. आनी म्हाका दिसता फाटल्या 9 वर्साचे जो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आमी पळयला, पयल्याचदा केन्ना तरी सरकार सामान्य गोंयकाराचो आवाज आयकुपाक तयार जालो अशें दिसता. सो दिस इज अ व्हेरी गुड थिंग. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दीस डिबेट. ही डिबेट कितें तें पयलीं आमी क्लियर करुया. पयलीं म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसीक नीड. विजा शिवाय आमचें लायफ चलत ना, घर चलना, धंदो चलना, कांयच चलना. चीप आनी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जी आसा that is a right of every common man. सगळ्या गोंयकाराची रायट आनी ही रायट दिवपाची जबाबदारी ही सरकाराची. चीप एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. आनी ही जर आमी क्रायटेरिया पळयली ऑफ वॉट इज अ गुड मॉडेल ऑन दीस क्रायटेरिया, जाल्यार म्हाका दिसता देशान आज 2 मॉडेल गोंयकारा समोर आसा. एक आसा तो केजरीवाल मॉडेल आनी एक आसा तो भारतीय जनता पार्टी मॉडेल. दिल्लीचो आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल मॉडेल कितें म्हणटा, तुमचो जर 200 युनिट पर्यंत तुम्ही कंज्यूम केलें जाल्यार तुमचें बील 0. 200 युनिट पर्यंत वीज इज फ्री. हें म्हाका दिसता गोंयकारांक हांव मुद्दम सारकें दाखोवंक सोदता, कित्याक तुमी हें केन्नाच पळोवंक नासतलें. 0 इलेक्ट्रिसिटी बील. 177 युनिट कन्जम्पशन आसलें तरी 0 इलेक्ट्रिसिटी बील. दीस इज हिस्टॉरीक, ऐतिहासीक. हें केन्नाच म्हाका देशाक खंय जाल्लें दिसूंक ना. आनी तसोच हो गोंयचो इलेक्ट्रिसिटी बील तितलेच 180 युनिट कंज्यूम केल्ले. 500च्या ऑलरेडी वयर गेल्लो आसा. खरें म्हळ्यार एनर्जी चार्जीस हातून आसा 300च्या कमी, पूण फिक्स चार्जीस आनी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी, मिटर, रेंटल, FPPCA सगळें आले, लसूण, कोथमीर घालून 500च्या वयर गेल्लें आसा बील. फक्त 180. ताच्या मागीर केजरीवाल मॉडेल कितें म्हणटा, 200 ते 400 जर तुमी कंज्यूम केलें जाल्यार जितलें बिल जाता ताचे फक्त 50% दिवपाचें. यू गेट कंप्लीट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल युनिट्स कंज्यूम बिटवीन 200 and 400 युनिट्स. हो एक पळय कुडचडेचेंच बिल हाडलां हांवें मुद्दम. हाणें कंज्यूम केला 336 336 युनिट्स. 1000 पर्यंत पावलें बिल ऑलरेडी. आम आदमी पार्टीचो सरकार आशिल्लो जाल्यार केजरीवाल मॉडेला प्रमाणे हें बिल 400च्या कमी आसपाचें. 200 ते 400 युनिट जे आसा 73% ऑफ गोवन्स विल बेनिफिट इफ ओके मेक्स इट फ्री. आणि सॉरी 200 पर्यंत. आणि 200 ते 400 जे आसात आणि एक 20% विल बेनिफिट. 93% ऑफ पीपल विल बेनिफिट. निलेश, हे आयकुपाक बरें दिसता.
बरी दिसता कितें कितें जालें म्हणजे लोकांनी डिसायड करून कितें जालें पूण एक गोश्ट म्हाका दिसता सगळ्यांक सांगपाक जाय की आय विल जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे एक चर्चा जालो की प्रमोद बाबाक कित्याक हांवें रिक्वेस्ट केलो मातशें कंडक्ट करून म्हणजे सगळे मिडिया आसा कितले लोक आसा सगळे एक्सपिरियन्स आसा हांव वॉट्सॅप फेसबुकाचेर हांव पळयतां मी आय नॉट एक्टीव म्हणल्यार हांव तेजेर पोस्टींग करता पूण आय सी ऑल मेसेजीस आनी ते कोण तरी एक्टिविस्ट म्हणपाक लागलो की हू इज गोइंग टू बी द मॉडरेटर आनी मॉडरेटर कोण जावचो हेजे तेंचे सजेशन आयली की प्रमोद बाब इज न्यूट्रल मॉडरेटर म्हणून हांवें प्रमोद बाबाक रिक्वेस्ट केलो सो दॅट इज वाय प्रमोद इज हियर is not as prudent but as a moderator to moderate on the demand of some activists who are facing on the social media then who is going to moderate whether it will be my sided or his sided the name sided coming but Pramod should be a moderator who is neutral so that is why Pramod this is the first thing आता वयता त्या इलेक्शनीचे आमचे वाल्मिका बाबान सांगला पळय गोष्टी खूप बऱ्यो आसता म्हणजे बिलां आसा हांव सांगता पूण पयलीं म्हाका लेट अस सी दॅट domestic consumption of LTD, domestic consumption of Goa's kittle consumption. People who consume less than 400 units are almost 21%. Less than 200 units is 38%. And above 400 units is 39%, almost 40%. So this is the breakup. Breakup also going to consumption also. Domestic. Commercial consumption also. हांवें कित्याक सांगता मागीर सांगता कमर्शियल कन्जम्पशन आमचे ब्रेकअप जो आसा बिलो अप टू 200 म्हणजे बिलो 200 59.28% आनी 400 युनिटाचे भितर म्हणजे 200 आनी 400 भितराचे 13.36 आनी 400 युनिटाचे 27.36 हितू फॅक्टरी ना कमर्शियल LTC म्हणजे आमी कशें LTD म्हणटा पळय लो टेन्शन डोमेस्टीक हे आम्ही म्हणटा पळय LTC लो टेन्शन कमर्शियल म्हणजे तुम्ही पळया हे 60% जे 200 युनिटाच्या सकल कंज्यूम करता आमावली गाडी दिल्ली कांयच ना ते हांगा गोंयांत ते दिवपाचे ना फाल्यां जर ते गोंयांत येयले म्हणटा ते भशेन हे डोमेस्टीक जे 59.28% LTD म्हणटा पळय तांकां कांय स्कीम ना सद्या आनी कित्याक ते सांगता तुका आतां म्हाजे कडेन बिलां आसा वेगळे वेगळे बिलां आसा म्हणजे इट स्टार्ट्स what he says free दिता पळय तेजेर म्हजे बिलां आसा आतां फ्री म्हणजे गोंयची का दिल्लीची दोन्ही गोंयची आसा आनी दिल्लीची आसा दोन्ही हाडल्या हांवें कित्याक गोंयची दाखयल्यार जावचें ना आनी दोन्ही दाखोवपाक लागले बरोबर सो ही दोन्ही बिलां आसा आमचो रेशियो वायज वयता फ्रॉम द लोवस्ट टू द हायस्ट जे म्हजे कडेन हांगा एक बील आसा दिल्लीचें नांव नाका एक्चुअल बील आनी 166 युनिट्स कंज्यूम केल्या तेजें बील जेनरेट जालां बिल जनरेट जाला खंयची कंपनी टाटा पावर कंपनी आसा पळय जनरेट केलें बील आतां हेका तेणें पयशे भरोवना हांव मानता तेणें पयशे भरोवना पूण ही हॅज नॉट पेड द मनी बट हू हॅज पेड द मनी द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज पेड द मनी इट इज नॉट दॅट द बील इज नॉट जनरेटेड बट द बील इज जनरेटेड हाव आतां हो बील जनरेट जाल्लो आसा तेजें कंजम्पशन आसा 166 युनिट्स आनी तेजे आसा 662 रुपीज बील जनरेट जाला त्या मनशान फारीक करूना दिल्लीच्या गव्हर्मेंटान फारीक केलें पूण बील जनरेट जालां आतां तेका कंजम्पशन पर युनिट कितलो पडलो 3 रुपीज 98 पैसा तशेंच मागीर गोंयचें बील आसा हांगा जे ऑलमोस्ट 160 युनिट्स कंज्यूम केला तेजो कंजम्पशन जाल्यार सगळे तेजे पळय तेंचे तो लसूण बसवण म्हणटालो पळय तेंचे बसून खूब आसा हांव तुका दाखयता इवन तेंचे कडेन पयशे ना तेंचे पेन्शन ट्रस्टाक दिवपाक ते पेन्शन ट्रस्ट सरचार्ज आनी फिक्स चार्जीस इलेक्ट्रिसिटी टॅक्स 5% पावर FPPS चार्जीस म्हणून आसत आमच्यान तेंचे हेंचे लसूण बसून खूब आसा न्ही आतां हे बील इट इज 3 रुपीज 98 पैसा पर युनिट फॉर कंजम्पशन बिटवीन बिलो 200 वेर दे आर गिविंग फ्री आय एडमिट दे आर गिविंग फ्री हू इज पेइंग इट इट इज अ स्कीम म्हळ्यार आमच्या गोंयांत कशें आमी स्कीम केल्या स्कीम टू गिव गृह आधार स्कीम टू गिव लाडली लक्ष्मी scheme to give तुझे बाकीचे TSS. It is a scheme created by the Delhi government where bills are raised, but they are getting offset in the scheme. But what is the debate upon is the consumption, म्हणजे unit per unit कितले पैसे लागता per unit पैसे लागता गोंयांत 2 रुपया 10 पैसे आणि त्यांचे लागतात 3 रुपये 98 पैसा आपले सॅम्पल होता एक मिनिट ना आपण 2 मिनिटं घेता एक्स्ट्रा किती चढ गेला ना मासे 2 मिनिटं घेता ते काढतो मागितलं तर दुसरा आणि स्वॅप
200 400 50% दिता म्हणटा पळय ते बेगीन ना बेगीन जायना ते सारकें सांगपाक जाय लोकांक रावल्या म्हाका एक वर रावपाक लागलो म्हाका काय प्रॉब्लेम ना म्हणजे कोणाकूय प्रॉब्लेम नासचो ना गोंयांत तेका हाडचो नासलो तेका आसले मागीर तेका वचो हांव बसता म्हजें कितें आसा की आतां दुसरें बील जें म्हाजे कडेन आसा हे 250 जे गोंयचे बील आसा 250 युनिट्स कंज्यूम करता एबाव 200 म्हणजे तेंची स्कीम कितें आहा 50% दिता पयशे गव्हर्मेंट आतां आमचे आमी फुकट दिना आमचे कितले पर युनिट जाता 2 रुपीज 31 रुपीज म्हणजे जो स्लॅब आसा पळय एवरेज 2 रुपीज 31 पैसे जाता एवरेज आनी तेंचो जाता एवरेज 4 रुपीज 23 पैसा एवरेज बिलाची आतां ते तेजे 50% दिता म्हणजे कितले दिता 2 रुपया 11 पैसे दिता परतून आनी 2 रुपया 11 पैसे फारीक करता कोण 200 ते 400 युनिटाचे मनीस आता हे आमी कितें दिता 2 रुपया 31 पैसा पूण कसली आनी स्कीम ती सो म्हज्या सांगपाचे दोन गोष्टीचे ना लागून लोकांक कितली फिगर्स म्हाका कन्फ्यूज कर नाका तूं न्यूट्रल जाल्यार मागीर हांव पडलो बरोबर सामकें तुवें सर्टिफिकेट दिलें म्हाका वाल्मिकी जस्ट लोकांक कळपा खातीर हांव सादे शब्दां भितर विस्कटावणी करता तो म्हणटा की तुमी घरांतल्या मनशाक सांगतात की आमी तुजे कडच्यान पयशे घेना पण सरकाराच्याच तिजोरेंतल्यान काडून डिस्कॉम्साक पयशे दितात हाजर इव्हेंच्युअली if the individual is not paying, the public is paying. But eventually the public is paying. That is your argument, correct? Okay. How do you respond to that? Okay. पहिली म्हळ्यार ताणी आमी म्हणिल्ले 93% people would benefit from आम आदमी पार्टी मॉडेल ते म्हणटा ना फक्त 60% म्हळ्यार कमी लोकांक दिवचे पडटले स्कीम तांकां तुमी म्हणटा तुमची रेटूय कमी आसा मागीर तुमकां इट शूड बी मोर इजी टू गिव दिस फ्री स्कीम वी हॅव अग्रीड दॅट इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक नीड इट इज अ बेसिक राईट ऑफ कॉमन मॅन तुम्ही तुमकां आनी इजी आसा इजियर देन दिल्ली गव्हर्नमेंट तुम्ही कित्याक करिना दुसरें म्हळ्यार ते म्हणटा बील जनरेट जाता पूण आम आदमी दिना आम आदमी पार्टीचो सरकार दिता केजरीवाल भरता भरूनय न्ही कितें आसा भरपाक प्रमोद सावंताक सांग न्ही गोंयच्या आम आदमीचो बील भर म्हणून वॉट इज द प्रॉब्लेम कोणेय दिलें म्हणून ना एकूच मिनिट फिनिश हांवें स्टार्टिंगाक म्हणिल्लें चीप अँड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इज द रायट ऑफ एवरी गोवन चीप आनी रिलायबल आमी वचून पर्यंत चिपारूच पावले हांव रिलायबलूय सांगता आम आदमी पार्टीचो सरकार फक्त फ्री इलेक्ट्रिसिटी ना इट गिव्स रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी आज दिल्ली अशी परिस्थिती जाल्या की इन्वर्टर आनी जनरेटर वाल्याचो धंदो बंद जालो आमी येवच्या पयलीं सबंद दिल्ली भर खंयच्या मार्केटार वचात ते तांबडे कलरचे होंडाचे जनरेटर घर करून चालू आसताले इतले पावर कट जाताले गोंयांत सगळ्यागेर इन्वर्टर नाल्यार जनरेटर आसता म्हज्या घरांत इन्वर्टर आसा म्हज्या ऑफिसान इन्वर्टर आसा तुमच्या सुद्दां घरांत इन्वर्टर आसतलो तुमच्या ऑफिसान जनरेटर आसा हांवें पळयलां तर हे इन्वर्टर आनी जनरेटर जाय कित्याक बिकॉज द सप्लाय इज नॉट रिलायबल आज खंयचोय तुमी पावर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एडवर्टायज पळयात व्हडले हातून बरयल्ले आसता जनरेटर बॅकअप अवेलेबल Why is generator backup available? Because electricity in Goa provided by Mr. Kapal is neither cheap nor reliable. Okay. तर हे दोन मॉडेल जे आसा केजरीवाल आणि भारतीय जनता पार्टीचे सामकें दोन पॉयंट स्पेसिफीक पयलो पॉयंट भरपूर सांग पयलो पॉयंट ताका सांगतो की आमी जर करता म्हणटा तुमच्यांनी कित्याक करपा जाय नंबर 1 आमी दुसरी मागीर आमगे लायट परत परत वता जेवलो हय स्कीम जी म्हणटा पळय एवरी गव्हर्नमेंट वेगळे वेगळे स्कीम करता तेंची गव्हर्नमेंटान ती स्कीम केल्या ती आमी कित्याक करपाक जाय पूण आमचे गव्हर्नमेंटान खुबशे स्कीम केल्या ताणें केल्या पिता न्हू ताका पयलीं सो ह्यो गोश्टी नाका ही स्कीम तो फुकट दिना ही स्कीम तेणी केल्या की फुकट दिवपाची पूण बील जनरेट जाता अरे बील जनरेट कित्याक जावपाक जाय तो जर फुकट दिता जाल्यार बील कित्याक जनरेट जावपाक जाय सो बील जनरेट जाता तेणी स्कीम केल्या आमी स्कीम केल्या आमी घरा आदार केल्या लाडली लक्ष्मी केल्या खूब स्किमी केल्या पूण तेजेर उलोवपाक जाय न्ही तो फुकट दिता म्हणपाक जायना आनी वयल्यान तुका दाखयला की ते फुकट 50% दिता म्हणटा पळय ते आमचे रेटी परसच आसा म्हणजे आमी ऑलरेडी रेट जी आसा तेंची 3 रुपीज 98 पैसे जाता तितले 50% दिल्ली सरकार दिता आनी आमचे बील आसा 2 रुपीज 10 पैसा म्हणजे ऑलरेडी 4 रुपयाचे 2 रुपया 10 पैसे आमी चार्ज करता तर तो 200 युनिटाचे जाले एक सेकंड पॉयंट दुसरो रिलायबिलिटी म्हणटा पळय आय एम एक्सपेक्टिंग आय नो से अबाउट दॅट वाय बिकॉज नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली गव्हर्नमेंट थंय बिजली खातें चलयना तेणी आउटसोर्स केला दे हॅव आउटसोर्स इनटू प्रॉफिट मेकिंग म्हणजे ते 3-4 कंपनी आसा नांव नाका पूण ते 3-4 कंपनी थंय प्रॉफिट मेकिंग बिजनस करता
आमचे गोयचे गव्हर्नमेंट अजूनही आउटसोर्स करूं ना. मानता की आमचे गव्हर्नमेंट आमकां प्रॉफिट करपाचें ना तेजेर, कित्याक तेंची कंपनी प्रॉफिट, तेंचे शेअर आसता, तेजे पयशे आसता, ते ऑनलायन म्हणजे पयशे कलेक्ट करता लोकां कडेन, शेअर मार्केटांतल्यान आनी इन्वेस्ट करता. आज आमी हें करूं ना कित्याक हे जे हांवें तुका दाखयला पळय ₹3.98 ₹2.10 हे आमी कित्याक करूंक पावले, कित्याक आमचो मॉडल जो आसा इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग मॉडल. आमचो मॉडल आमचे गव्हर्नमेंट स्वता चलयता. गव्हर्नमेंट इज नॉट इन द बिझनेस ऑफ मेकिंग मनी. It whatever revenue generate जाता तो offset of the salary. So that is why we are able to give affordable electricity. Yes, I agree to his point that as of today we are not able to give 24 hours continuous supply because of reasons of infrastructure. But I can assure you, आता किती झाला म्हाका 2 वर्सां जाली, फुडल्या म्हाका 5 वर्सां खबर ना, म्हणजे आफ्टर 2000 माझे हे वर्स उरला. I can assure you that we will work out. आणि माझ्या घराकडे इन्व्हर्टर ना, जनरेटर ना, आमचे कॅलिफाय करतात. पाच लोकांकडे असतं शकतात. माझ्या घराकडे माझ्या घराकडे ना, माझ्या घराकडे इन्व्हर्टर ना, जनरेटर ना. सामान्य लोकां भशेन हांव रावता. माझी लायट गेली, लोकांची लायट गेली, म्हजी लायट वयता. हांव तेजेर आनी कमेंट करना. दुसरी गोष्ट जी आसा की जे हांवें सांगलां, आय एडमीट दॅट आमच्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चराची कॅपेसिटीचेर जी आसा डिस्ट्रिब्युशन, आज तामनार लायन आमी हाडटा. वॉट इज द रिजन? इज बिकॉज आमी गोंयांत लायट तयार करना. इन्फ्रास्ट्रक्चर होच दितो 24 वरां दिवपाक. सो आज आमचे जे लायटी येतात तेजेर उलोवं आनी दोन मिनटां जालें. म्हणजे आमी ताका फाटीं फुटतलें मागीर, ताका फाट्यांनी फुटपा नाका. म्हणजे क्लियर जालें. हय सामकें. क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. आनी ताणें काडला तोच मुद्दो की अल्टिमेटली तुमी दिल्लीचो मॉडल सांगता. तुमगे जर दोगी जाणांनी भाशा जर आयकली जाल्यार म्हाका दिसता की तुमी प्रॅक्टिकली आमी हें फ्री दितात वर्सीस तुमी तें फ्री दितात. हें सद्या डिस्कशन चल्लां. तुमी हें फुकट दितात, आमी हें फुकट दितात. म्हाका एक गजाल जाली, हें जें डोल्साचें राजकारण आसा त्या राज्याच्या तिजोरेक परवडपाचें आहा. कारण तुमी सांगतात आमी हें फुकट दितात, उदक आनी लायट फुकट दितात, तो म्हणटा आपूण गृह दिता, लाडली लक्ष्मी दिता. फुकट दिवप बरें आहा, पूण परवडटा गोंयची तिजोरी तरी पयल्या म्हाका सद्या परवडटा अशें दिसना. फाल्यां जर तुमी तुमचें जर सरकार आयलें, तुमी हें परवडेबल कशें करतले? भ्रष्टाचार करचे ना. इट इज व्हेरी सिंपल. दिल्लीक आमी सगळें दिवंक शकता कित्याक आमी भ्रष्टाचार करिना. हांव पयलीं म्हळ्यार तांचो पयलो पॉयंट एड्रेस करता. तांणी म्हणलें आमी स्कीम कांयच दिना. हांव सांगूंक सोदतां आमी गोंयच्या पेक्षा बऱ्यो स्किमी दितात आनी एका परिवाराचेर 1 किंवा 2 स्कीम लिमीट कांय नासता. देर इज नो लिमीट. सिनियर सिटीजन पेन्शन 2000, विमेन इन डिस्ट्रेस 2500, स्पेशल नीड्स लोकांक 1500, दिल्ली लाडली स्कीम 35000, विडोज डॉटर मॅरेज 30000, फ्री रायड्स फॉर वुमन इन बस एंड मेट्रो हे सगळ्या बायलांक. ह्यो सगळ्यो स्किमी आसा. दिस इज सिमिलर टू गोवा एंड बेटर देन गोवा. दुसरें म्हळ्यार हांगा स्कीम घेवपाक तूं एक तर भाजपाचो कार्यकर्ता आसूंक जाय, नाजाल्यार MLAचे वचून पांय धरचे पडटा. सारकें काय ना? दिल्लीक तशें ना. दिल्लीक आमी डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस दिल्या. तुम्ही 10761 नंबर दंपाचो. सरकाराचो मनीस तुमच्या टायमार सांगिल्लो तुमच्या घरा येता, तुमचे सगळे फॉर्म कलेक्ट करता आनी व्हरता. तुमच्या MLA कडेन भीक मागची पडना. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तुमी म्हणटा स्कीम दिता, बरें आसा, तुमी दिता तें बरें आसा. पूण जेन्ना लोकांक सगळ्यांत चड गरज आशिल्ली कोविडाच्या काळान तुमी स्किमी बंद केल्यो, त्या वेळार सगळ्यांचे इन्कम बंद जाल्ले, बिझनेस बंद जाल्ले, जॉब्स गेल्ले, तेन्ना तुमी स्किमी बंद कश्यो केल्यो? अरविंद केजरीवालान कोविडाच्या वेळार ह्यो स्किमी ज्यो हांवें 2000 1500 सांगल्या त्यो 4500 5000 केल्यो. कित्याक तेन्ना लोकांक गरज आशिल्ली. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन आम आदमी पार्टी मॉडेल. सेम स्किमीचे उलय. पण पयलो म्हगेलो एक सादो प्रश्न. तुमी हे फ्री दिता म्हणटा पळय, ते पळयल्यार तरी दिसना की राज्याची तिजोरीक परवडटा अशें. फाल्यां जर तुमगे राजकारणा भितर जर राज्याची तिजोरीचें जर घटकाण जालें, ताका जबाबदार कोण? तेच म्हणटा न्ही, तुमी ताका विचारप जाय. ताका विचारलें म्हणजे म्हज्या सांगपाचें तुमचें उत्तर सांगपा कशें. पयलीं सुवातेर आमी जे स्कीम दिता पळय, कोणाक गरज आसा ताका दिता. म्हणजे आमची इन्कम लिमीट आसा. सो आमी हेंचे भाशेन कोणाकूच दिना. हांव तेजेर सांगता तुका. तूं जर हेणी ते 200 युनिट आमी फ्री मेळ्ळ्या आनी 400 तरी एक घरान अशी पार्टिशनां केल्या. फॅमिली एक रातचे जेवणाक एकूच कडेन वयता, पूण मिटर सेपरेट, कित्याक ताका फुकट मेळपाक जाय. आमी तशें करूं ना. आमी एक कुटुंबा खातीर जे स्किमी आसा, जे इन्कम 3 लाखाचे सकयल इन्कम आसा ताका आमी 1 लाख रुपया दिता. जे इन्कम जो आसा तांकां वी आर गिवींग टू द नीडी, एक्चुअल नीडी पीपल. आनी हेंचे कडेन पयशे खंयचे जाता म्हाका खबर ना. तेजे कडेन खूब येतलो पयसो. सो ताका लाभ वाडटा. म्हणजे 200 युनिट जे कोणाक टाकता यूज करपाक, तांकां ते पयशे येता. सो आवर स्किम्स आर नीड बेस्ड स्किम्स. Our schemes are based on basically requirement of the social fragmentation of the society.
And it is not that electricity department is not giving schemes, but we are not giving to the schemes who, we are giving an overall scheme. Last budget, 452 crores is given by the state government to see that the increase in electricity tariff will not come for the entire section of society, whether it is lower segment, middle segment, upper segment. I am showing you now, I know. आता पळय हे आता आमच्या गोंयांत दिला क्विकली क्विकली जाता म्हाका एक्सप्लेन करपाक जर मेळना क्विकली मागीर लोक मागीर अंडरस्टँड जावचे ना. आतां हांवें तुका इतली बिलां हाडल्या पळय हांवें सगळी ना सगळी कितें दाखोवपाक पडटा 2 मिनटां दाखयता. जे युनिट जे आमचे 200-400 वयर वयता पळय म्हणजे तेचे दिल्लीचें बिल आसा तेजे 6 रुपया 11 पैसे जाता पर युनिट. तेका हें ना म्हणजे तेका ब्रेकअप ना तेका डिस्कावंट ना. आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 44 पैसा एवरेज. त्यांचे दिल्लीचे दुसरे मागीर लॉट आसा जो 800 युनिट पावलो म्हणजे 600 वयर पावलो ते 6 रुपीज 76 पैसा पर युनिट जाले. आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 65 पैसा. मागीर तेचे वयलो लॉट जो 1000 वयर कन्झ्युम करता तेजे रावता 7 रुपीज 78 पैसा पर युनिट. आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 47 पैसा. सो हेणी आमकां सांगपाची गरज नाही. एकूच आनीक क्विकली येता. दुसरे जे आतां हे जाले कोण हांवें तुका स्टार्टींग पॉयंट म्हाजो ग्राफ दाखयल्लो की LTD हे ते फुकट दिना. LTD ची परिस्थिती म्हणजे गाडेवाले जर आसा फाल्यां आनी हे सरकार येयले न्ही कितें जातलें खबर आहा तेका 15 रुपया 30 पैसा युनिट आनी तेका 40 रुपीज 30 पैसा पर युनिट कसले जे पळय बिल म्हज्या हातीन आसा जो गाडावालो हे NDLT म्हणटा तांकां ते नॉन डोमेस्टीक LTD म्हणटा. आमी हांगा म्हणटा LTD LTC कमर्शियल ते म्हणटात तेंचे 15 रुपया 30 पैसा युनिट जाता. आनी 40 रुपीज 30 पैसा जावना ना जालें एकूच त्यांचे आनी वयल्यान त्या गाड्यावाल्याक कितें आसतलें जाणा तेजो लोड जर 2 आसा तर तेका म्हणजे KW आमचें तशें ना आमचो युनिफॉर्म आसा आनी तेंचो 2 लोड आसा सँक्शन लोड 2 आसा तेका लागून 15 रुपया 30 पैसे. आनी तोच गाडावालो जर सँक्शन लोड 4 आसा तेका पडटा 40 रुपया 30 पैसे. म्हणजे हे पॉइंट टेकन हांव कॉलेज क्विकली हांव ओपन करता सो दॅट दे कॅन आस्क दी क्वेश्चन. कोण विचारता पयलो प्रश्न या माइक विशाल माइक quickly till the mic goes 30 seconds. तुम्ही प्रश्न जो विचारलो तो महत्वाचो बजेट बॅलन्स आणि निलेश बाबान तो आन्सर केलो ना आणि खूप कॉम्प्लिकेटेड कितें कॅल्क्युलेशन जाता. बजेट बॅलन्स राज्याची तिजोरीची हांवें सांगलें हां बरें कळ्ळें बॅलन्स दिल्लीचो बजेट आसा 60,000 crores. दिल्लीची लोकसंख्या आसा 2 कोटी. म्हणजे अरविंद केजरीवालाक एका दिल्लीवालाचेर खर्च करपाक 30,000 रुपया मेळटा वर्सा. गोंयची लोकसंख्या आसा 15 लाख. गोंयचो बजेट आसा 21,000 कोटी. म्हणजे प्रमोद सावंताक एका गोंयकाराचेर खर्च करपाक मेळटा 1,40,000 वर्सा सारकें. ह्या 30,000 अरविंद केजरीवाल कितें दिता फ्री इलेक्ट्रिसिटी तर दाखयलीच, फ्री वॉटर, फ्री फर्स्ट क्लास एज्युकेशन, फ्री स्वास्थ्य सेवा, फ्री टेस्ट सर्जरी एंड मेडिसिन्स, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्री कोविड स्कीम्स गोंयच्या पेक्षा तीर्थयात्रा बरे रस्ते दितात, जॉब्स दितात. मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट हो म्हळ्यार गोंय सरकाराकडे 1,40,000 रुपया गोंयकारांचे मेळटा. तुम्ही आमकां कांयच दिना. हे पयशे खंय वता? स्विस बँक अकाउंटार वता काय काँग्रेसीचे एक मिनिट आय टेक द क्वेश्चन ते उलयला डिबेट करताले हांवें म्हजे गोंयचो प्रोटोकॉल सांबाळलो पॉवर मिनिस्टर करता राजीव चड्डा फड्डा म्हाका पळय हांव करूं शकता सांगता पळय हांव तेजेर चड सांगता नाका सध्या चड नाका सध्या प्रश्न घेवया. Okay, वन लाइन क्वेश्चन. since there is a moderator, Yeah. minister is there, Aam Aadmi Party leader is there, we thought at least we expected some solution. Because they are just debating in between. What is the solution? What is the solution you expect? No, finally the minister has to give a solution. Okay. See, solution, you are addressing to me? Yeah, Of course, minister. See, solution, Next question. I mean, Dilip, Solution. Mike. Solution. Mike. Can you just ask what is the GST collection of No, no, Mike. See, let us debate this. Let him answer this question. Let him answer. Let him. आमचे जर्नलिस्ट सगळे आसा व्हेरी रिसंट लॉट दिल्ली भाशेन न्ही मातशें तशें बिहेव करा. वॉच बाय एवरीबडी इन गोवा आउटसाइड गोवा आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. सो मातशें लेट अस मेक इट डेकोरम नंबर 1.
तेणें म्हणटलें हांवें तुका एक्सप्लेन केलें न्ही आमी स्किमी दिता आमी सोल्युशन तो इलेक्ट्रिसिटीचें उलयता जाल्यार आमी तुका क्लियर सांगला फुकट दिवपाक आमी प्रश्नूच येना कित्याक आमचो जी लायटीची टॅरीफ जी आसा तेय फुकट दिना ते स्किमीनी दिता ते फुकट म्हळ्यार कितें बिलू जनरेट जावपा ना न्ही तेजो मिनींग फुकट म्हळ्यार कितें तू म्हणटा फुकट हो शब्द वापरचो न्ही ओके बरें सुरज गोंयकाराच्या बोल्सांचेर Pramod, I have Yeah. questions for both of them. Yeah. Only one line question. Yeah. I just want to know what is the GST collection for both the states. Yeah. And secondly, I want to know from Tabral Bab, why is the electricity so cheap for industries? Okay, Sadhguru, yeah. Answer. No, let both of you say. I am answering first. Yeah. Electricity is not cheap for industry. So Delhi is charging 8 rupees. I will explain. See, there are two parts of it. Why Delhi? As I told you, I got that because म्हाका प्रमोद बाब दिनासलो सांगपाक. पळय तू सांगिल्लें चान्स पडटा डोमेस्टीक म्हणटा पळय डोमेस्टीक गाड्यावाल्यांक ते कितले चार्ज तुका दाखयला 15 रुपया 30 पैसे 40 रुपया 30 पैसे करून बिलो आसा आनी लिपोवपाचें काय ना एक ते सोड तुवें प्रश्न विचारलो की आमी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री कशी कमी दिता. See, we have a model where we have sustained, not like them 9 rupees, 10 rupees, 12 rupees, 14 rupees, even for domestic consumers, it does not stop at commercial consumers, it goes up very high. We have created a model. That is what I told them to come and learn from us, which he did not come. That fellow Rajiv Chadda, I waited till 9 o'clock, which he could not come. Our model is such that we have long-term contracts with our generating stations. And we have this long-term, not made by me. It has made by successful governments, and because they were long term, we are getting cheap power, and that is why we are sharing this with the industry, so that because see 1 rupee 40 paisa we start with local, which is domestic, maximum is 4 rupees. We start with 3 rupees 65 paisa goes up to 7 rupees. Okay, peak time. So we share the thing with everybody, so that economical growth is there. As you rightly pointed out, GST, because we are a very small state. आणि आमच्या स्टेटी भितर खूबशे जागोय कमी आसूं नासूं पूण आमचे इंडस्ट्री आमचे कितें आतां पळय आतां प्रॉब्लम कितें आसा आतां GST जाल्ल्या कारणान दोन गोश्टी जातात पयलीं वॅट आसल्या कारणान आमच्या गोंयांत जे हॉटेलाची बिजनस आसताली पळय तेंचे ऑफिसां दिल्ली आसताले आनी थंय तर दिल्ली सरकाराक मागीर वॅट थंय करताले आनी पयशे तांकां चड मेळटाले आतां GST IGST आनी तें जाला पळय वी बेनिफीट बिकॉज वी वॉन्ट local offices to bill. Okay. So that is why our GST collection is now slowly increasing. Yeah, Nilesh, We are tightening all this. respond to that. न्ही तुमी म्हणिल्लें तशें इंडस्ट्रियल आनी कमर्शियल रेट्स दिल्ली हाय आसा पूण हे एक्चुअली पॉवर परचेस एग्रीमेंट केल्ले काँग्रेसीच्या सरकारान शीला दीक्षित सरकारान तसे कसे आणि आता सध्या you should not say I never removed any. I am agreeing with you, sir. No, I want to verify. I am agreeing with you. You cannot be named. Delhi model now. You say you bring the Delhi model. Okay. Valmiki, continue. I am agreeing with you. तुम्ही म्हणिल्लें न्ही प्रॉफिट मेकिंग इट वॉज प्रॉफिट मेकिंग बाय युअर बी टीम काँग्रेस पार्टी आनी तांणी नॉट ओन्ली इंडस्ट्री डोमेस्टीक कंज्युमराचे सुद्दां खूब हाय केल्ले आमी आम आदमीक त्रास जावचो न्ही म्हणून ही स्कीम काडली आनी टुडे पीपल ऑफ दिल्ली आर बेनिफिटिंग Scheme म्हणलं स्कीम काडली तातूंत कितें आसा So not giving free. You are not giving free. ऑफ कोर्स वी आर गिविंग फ्री Scheme काढली कोण म्हणता मला फ्री कशी जाता? गोंयचो आम आदमी पयशे दिता लोक decide करतले. दिना गोंयचो आम आदमी पयशे दिता काय दिता अरे गोंयचो आम आदमी कडे नॉट फ्री अरे आम आदमी म्हणल्यार कोण? आम आदमी म्हणल्यार माझे 15 लाख पॉप्युलेशन तुमचो आम आदमी म्हणल्यार 2 करोड पॉप्युलेशन म्हणजे एक आम आदमी कडे सारखे तेका विटता आणि दुसरे आम आदमी दिता आम्ही तसले करना ओके आम्ही असे फिरस दुसऱ्या कडेन ना ओके आम्ही सगळे व्यवस्थित दिता आमच्या We'll take questions from Sadhguru. निलेश बाब एक 2-3 फावटींनी अनाउन्समेंट जाली म्हणजे तुम्ही पॉवर मिनिस्टर असताना आणि पयलीं सुद्धा की प्रीपेड सिस्टम येतली फॉर बिल्स मोबायला सारकी सो ताज्या खातीर ट्रान्सपरन्सी येतली मागीर आफ्टर दॅट कम्स इनटू इफेक्ट किंवा ती कितें स्टेटस कितें आसा न्ही पळय म्हज्या मरे म्हाका मिनिस्टर जाल्यार 2 वर्सां जालीं म्हणजे 8-9 म्हयने अशेंच गेले हांवें पळय चिंतलेली गोश्टी फुडें आतां फुडें म्हाका चान्स पडटलो खबर ना आज हांगा येवचे पयलीं हांवें एक ऑलरेडी मिटींग घेतली ऑन स्मार्ट मिटरिंग and we intend to put all 7 lakh or 6,50,000 or 7 lakh consumers smart. Whether it is, see, we have already converted our HT consumers into smart. HT म्हणजे कितें high tension consumer 1100 or 1200 आमचे गोंयांत आसा ते सगळे स्मार्ट केल्यात
म्हणजे त्यांच्यान डायरेक्ट बिलिंग 1% जाता आणि ते कितें चलता ते चलता. आय वॉन्ट टू कन्वर्ट एवरीबडी एल्स इनटू स्मार्ट and in a model where it will be done, and I don't know because माझे ह्या वर्ष 2 महिने उरले टमाचे. I will try to push it and I will do it. Okay. दुसरं एकच Yeah. त्या सद्गुरू बाबा सांगता क्विकली आज आम्ही म्हणजे जेन्ना आम आदमी म्हणटा पळय गोंयकार आता तेंचे आम आदमी दिल्ली कशें आसलें म्हाका खबर ना पण आमचे जर आम आदमी आमकां फक्त स्टॅटिस्टिक्स दिता लोकांक की जरी तर एक बारीक आमच्या आम आदमी कडेन घरा कडेन एक फ्रीज जर आसलो फ्रीज बारीक 165 लिटर तेच्या सकयल आमी फ्रीज येना तेका 1.5 युनिट लागता दिसाक. दुसरे जर 2 लायटी आसा 4 लायटी घरान जर आसा जाल्यार तेका 1 युनिट लागता दिसाक. आणि जरी तरी तुका एक तुझे आमचे टीव्ही आसात म्हाका सगळ्या घरा कडेन टीव्ही आसता आमी सगळे पळयता तेका 1 युनिट लागता कसलो बारीक टीव्ही दाखयल्यार 1 युनिट लागता दिसाक. मागीर तुझे फॅन एसी सोड फॅन जर 2 घरान आसताच न्ही फॅन आसपाकूच जाय पळय एसीचो प्रॉब्लम आसा कितलो घाम येता घरा कडेन समरान फॅन आसता तो फॅन जर चल्लो सांजचो टायमार फक्त सांजचो टायमार चल्लो तेका जर युनिट लागता 2 फॅन जाल्यार 3 युनिट लागता. हे जर 3 युनिट 1 युनिट आणि 1.5 युनिट जर हांवें सांगला ते लागता 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, 8 युनिट लागता दिसाक. 8 × 3 कितले जाले 8 त्रिकच्या 24. कसले त्यांचे आम आदमी थंय. ओके नेक्स्ट पॉइंट आणि माझ्या आम आदमी एकूच साहेब एकूच मिनिट आपण तू काय प्रश्न आणि एक हांव प्रश्न घेता ना एकूच सद्गुरून सांगता जे आम आदमी कसले आम आदमी गोंयचे गोंयचे नंबर 1. नंबर 2 जे हांवें सांगला की जे लायट उदक फुकट दिता म्हणल्यार आमी ते उदक फुकट दिता म्हणटा 20,000 लिटर आमचो चार्ज कितलो तेका ते कोणें विचार केला तेजेर हांव उलयना तेजे आनीक रिस्पॉन्ड क्विकली देन आय टेक किशोर. रिस्पॉन्स दिवपाची गरजूच ना. तुमचं सरकार कितली वर्सां आतां गोंयांत आसा? तुवें सांगलें पण 9 वर्सां मागीर आनी कितलो टायम जाय तुमकां? यू हॅव नॉट बीन एबल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी चीप. तुम्ही रेट वाडयत व्हरल्या. यू हॅव एडमिटेड दॅट यू आर नॉट एबल टू इट इज सिंपल. आनी तुका आम आदमीचे खंय पडटा आसतले 2 वर्सांनी जालें आमी 4 वर्सांनी करून दाखयलें. ओके किशोर आनी ते फ्री म्हणीत आसता. तुमच्याच इंटरव्यून हांव तांकां आयकल्लें म्हणिल्लें की कांयच फ्री मेळना म्हणून कितें फ्री दिलें जाल्यार आनी खंयच्यान तरी काडचें पडटा. म्हाका एकूच विचारूंक जाय तुमी जे 13 काँग्रेस एमएलए हाडले ते फ्री आयले ते फ्री आयले काँग्रेस एमएलए आयले ते काय आमची बिलां वाडोवन तांचे तुमी कुस्तार भरता. 13 काँग्रेस एमएलए फ्री येयल्या म्हणटा पळय तेजेर तूं इन्क्वायरी कर जाय तशी म्हाका काय प्रॉब्लम ना. आनी तुवें पळय सांगला पळय 9 वर्सां आमचे सरकार चलता म्हणटा पळय आमचे सरकार आनी 25 वर्सां चलता. बरें ओके आपासाचो उरण ना पळय. बरें 2022 बरें काय मला एक वाजता आणि सरकार पडची ना सरकार 15 वर्सां पडची ना सरकार पावर घडलाचे पडला 15 वर्सां सरकार पडचे ना जावचे ना आय टेक नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार पडचे ना जावचे ना. ही आयची डिबेट जी आसा ती सगळे गोंयकार पळयतात आणि गोंयकारांच्या भल्या खातीर ही डिबेट आसची हांगासर हो एंटरटेनमेंट जावचो न्हू. आता गोंयकाराच्या वतीन म्हाजो एक प्रश्न आसा की हे म्हाजें आतां बील आतां ह्या बिलाचेर इलेक्ट्रिसिटी हे म्हणून आहा पळय ड्युटी वॉट इज दॅट इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी? इट इज फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे जी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी तुम्ही कलेक्ट करता ती इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर तुम्ही खर्च करता. नाव I belong from a rural part of this state. Question. रुरल मनीस आसून सुद्दां हांव ती इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी फारीक करता. म्हाजो कितें अपराध? म्हाका इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याक माझे खाते 50 वर्सां पयलींचे आसात ते अजून तशेच कित्याक आसात? बरें ओके रिलॅक्स रिस्पॉन्ड. हांवें सांगलें न्ही हांव 2 वर्सां जालीं हांव जेन्ना जालें म्हाका खबर आशिल्लें इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी जी आसा गोंयची जी ही एक्चुअली तिजोरीन कॉन्स्टिट्युटेड तिजोरीन वयता. हांव लास्ट 6 म्हयने जाले हांव सीएमान आतां काल आज मिटींग जाली म्हजी येता ते 1 म्हयन्या भितर हो प्रॉब्लम सॉल्व कसो जालो तुमकां. आमी इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक जाय. आमकां वी कलेक्ट अराउंड 200 to 300 crores per year as electricity duty which goes in the consolidated fund which should not have gone in the past. I have already moved files where we will go to a separate account आणि REC आमकां लोन दिवपाक रेडी आसा if we do this system on a system where okay answer करू. REC is giving us loan आजपासून जे गोष्टी आसा आमच्यो लोन म्हणटा कितें टू डेव्हलप द इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टू हॅव अ सेपरेट एस्क्रो अकाउंट वेअर दिस ED will pay back and I am doing it. I will do it in the next 1 month and I will show it to you. ओके लास्ट क्वेश्चन नाही लास्ट क्वेश्चन घेत ना लास्ट क्वेश्चन घेत तू रिस्पॉन्ड करता येता. आय जस्ट टेक द लास्ट क्वेश्चन देन आय अलाउ यू टू रिस्पॉन्ड. दिनेश बाबा एक प्रश्न असा आहा की तुम्ही म्हणता की दिल्ली प्रायव्हेट कंपनीनी वीज सप्लाय जाता
आनी गोंयांत तुमी वीज डिपार्टमेंटांतल्यान घेता ऑफकोर्स तुमी हांगा गोंयांत कांय वीज कांय पिकना तुमी भायल्यान हाडटात पूण केन्ना अशें आमकां दिश्टी पडटलें की गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन प्रॉफीट येतले विदाउट गिविंग बर्डन ऑन द कॉमन पीपल. Okay. Example, we don't do profit. We don't do profit. Actually, आमचे tariff is defined by JERC, Joint Electric Regulatory Committee. We don't do our own tariff. आमकां स्टेट गव्हर्नमेंटान टॅरिफ दिवपाक गेल्लो आमी प्रॉफिट हांगाच्यान कलेक्ट करता पळय ते करता ते भशेन हांगाच्यान दिता दुसरे कडेन दिता आमी ते करूंक शकना. So there is no question of profit because we are running a department of the election department by the government. Number one. आमी ऑलरेडी वन Number one. जाला ऑलरेडी इन काँग्रेस टायम दिगंबर जेन्ना आसलो तेन्ना जाला ऑलरेडी की डिपार्टमेंट हॅज कम इन टू प्रॉफिट. So, see, this is wrong notion. See, that is what Congress time when JRC was not implemented. When JRC is implemented and Manohar Bhai पर सरकार जर येयला पळय तेन्ना we don't want to tax people. So JRC moderate something करता and when Manohar Bhai सरकार येयला पळय तेन्ना JRC is come into force 7-8 years back. So now it is no profit making business. Number one. दुसरे तुवें म्हाका कितें विचारलें पळय गोंय लायट केन्ना तयार करपाक लागतलें का म्हणून. आता ही गोंय लायट तयार करपाक लागतली पळय आज हांव मिनिस्टर जेन्ना जालो न्ही तेन्ना हांवें स्कीम लॉन्च केली. सी देशा भितर इफ यू गो टू सी इलेक्ट्रिसिटी खंय तयार जाता 80% इलेक्ट्रिसिटी तयार जाता देशा भितर ते वापरता तीच इलेक्ट्रिसिटी 80% जाता ती कोल बंद करून जाता 80% ते वापरता ती ना म्हणचे म्हाका. दुसरें हांवें कितें केलें आमच्या गोंया भितर करपाक आमी कोल आतांच तुमी पळयला कितें चालू आसा तेजेर उलयला तेजेर आनीक बरें डिबेट करया आमी. पूण जी कोल बंद करून जाय ती आमी करूंक शकना बंद करून करपाक. आतां हांव तरी हांवें कितें केलें की आय एम प्राउड टू से दॅट वी हॅव स्टार्टेड अ स्कीम वेर स्कीम फुकट न्ही फुकट आमी दिवंक शकता स्कीम केली की पीपल लायक यू आपल्याला रूफ टॉप सोलर कर. आय हॅव टच्ड एज ऑफ डेट ऑलमोस्ट 18 megawatts of power generated by solar within this 1 year period. I have got in line another 35 megawatts of power and I can surely tell you from 0 megawatts which are quickly 0 megawatts by the end of my term of next 1 year 2 months we will touch at least 80 and we will also do solar panel जे आमचे backwater आसा we will touch 300 megawatts of power before I relinquish this office. फायनल वर्ड वाल्मिकी स्टेटमेंट फाटल्या 9 वर्सां करूंक ना ते फुडल्या 9 म्हयन्यांनी करून सांगतले म्हणून परत आनी एक प्रॉमिस क्या पेपर पूण आमचे रिपोर्टर भावानी जे क्वेश्चन्स विचारले ते खूप व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रॉफिट जायना बिकॉज देर इज कंप्लीट इनएफिशियन्सी आनी करप्शन. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्रश्न आयलो तुमच्या ह्याच बजेटान ऑपरेशन्स एंड मेंटेनन्साक 400 कोटी दिल्ले आसा तातूंचे इन्फ्रास्ट्रक्चराक फक्त 60 कोटी. 60 कोटीन कसले इन्फ्रास्ट्रक्चर घालतले तुमी. ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रिब्युशन लॉस यू आर वन ऑफ द हायेस्ट इन इंडिया 12% वयर आसा. पावर थेफ्ट कितले जाता ताजेर कोण नजर दवरिना काय नजर दवरता आनी इग्नोर करता ते नको. पावर एरियाज जे आसा ते कित्याक तुमी क्लियर करिना. स्टाफ अपॉइंटमेंट जे चलता तातूंतय पॉलिटिक्स. जानेवारीन जेन्ना ज्युनियर इंजिनियर 60 जाण घेतिल्ले तातूंचे 20 जाण कुडचडेचे 30% वॉज फ्रॉम युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. कित्याक हांव तुमकां नांवां दिता सर. पॉइंट इज तुम्ही जेन्ना पावर मिनिस्टर जाल्ले तांचेच बरोबर तुम्ही इंटरव्यू केल्ली आनी सांगिल्ले फुडल्या 2 वर्सां आपण व्हडले व्हडले करतलो. ही 2018ची गोष्ट 2 वर्सां जाल्ली आसा. सो डू यू एडमिट यू हॅव फेल्ड एज पावर मिनिस्टर? डू यू एडमिट दॅट भारतीय जनता पार्टी हॅज फेल्ड एज अ गव्हर्नमेंट? डू यू एडमिट दॅट प्रमोद सावंत हॅज फेल्ड एज मिनिस्टर? एंड इफ ही हॅज फायनल कमेंट्स फायनल कमेंट आणि हांव प्रश्न विचारना गाडी विचारला तुका पळय म्हज्या पयलीं 9 वर्सां सरकार जालें वा तेजेर हांव उलयना. आमचो सरकार आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरकार. हांवें कितें केलें पळय ह्या तुका सांगलां आनी हांव कितें करता पळय 1 वर्स 2 म्हयन्यांनी करता. तूं पळय 20 जाण सांगता पळय आतां म्हजे मतदारसंघाचे भुरगे जर शिकता म्हणजे म्हजी चूक न्ही तुका जर दिसता ते शिकना. म्हाज्या पद्दत म्हाजे इलेक्ट्रिक पोस्टान 84 भुरग्यांनी एप्लाय केले की तुजे बरे 11 जाण सिलेक्ट जाले. हांव जर तेका 84 जाणांक घालपाचो ही गोष्ट चुकीची 1 नंबर. सर तुम्ही माझे 84 भुरग्यांनी एप्लाय केले 11 जाण सिलेक्ट जाले फायनल केले. दुसरी गोष्ट लास्ट सांगता पळय प्रमोद बाब सरकार जो आसा आनी हांव तेजो मंत्री आसा पळय आय कॅन एश्युअर द पीपल ऑफ गोवा दॅट वी आर द बेस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी. नो डाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर. आमी माझे 8 महिने गेले. आय एश्युअर दॅट इन द नेक्स्ट 1 year 2 months बिकॉज वी हॅव ऑल एस्टिमेट्स रेडी फॉर अंडरग्राउंडिंग ऑफ मेजर कितें आमच्या गोंयांत कशें सप्लाय जाता पावर इन द डोमेस्टीक सेक्शन जे चालू आतां मेन म्हणजे 400 kV लायन जायच
कित्याक आमचे पावर नाल्यार दिवपाक मेळचो ना 24 आवर्स. एक गोष्ट पयली लोकांनी पयली अंडरस्टँड जावची. दुसरी गोष्ट जी आसा अंडरग्राउंड केबलिंग घालून आमचे ऑलरेडी सगळे मतदारसंघाचे म्हणजे कुचेळारूच न्ही आख्खे गोंयचे मतदारसंघाचे 33 and 11 kVA नॉट एग्री ही इज ऑलरेडी प्रिपेर्ड. वन्स इज इश्यू वॉट ही हॅज पॉइंटेड आउट अबाउट ED being collected is resolved in the next 1 month. We will take and we will do within this 1 year entire with the approval of the honorable CM. We will do underground tendering where we will start again. ओके हांव इतल्याचेर थांबता. ही डिबेटी हांगा थांबयता एकाच कारणां खातीर कारण म्हाका दिसता लास्ट जो कंक्लुडींग रिमार्क्स जाल्यार ते बरे जाल्यार. वाल्मिकीचो प्रश्न आसा की जे 9 वर्सां जालें ना ते तुमी 9 म्हयन्यां करतले काम. निलेश बाब अजून कॉन्फिडंट दिसता की आपूण करून दाखयता. म्हाका दिसता गोंयकार आनी आमी सगळे 9 म्हयन्याक खंयच पावपाचे ना. आमी हांगा आसतले जाय जाल्यार परत एकदां डिबेट करया तेन्ना 9 म्हयन्यांनी खरेंच कितें जाता काय जालें ना हाचेर. थँक्स अ लॉट टू बोथ ऑफ यू. मातशें क्रॉस टॉकिंग केलें बट डेकोरम सांबाळ्ळो. सो थँक्स अ लॉट गोंयकाराक. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस डिबेट. आमी हांगाच थांबतात. नमस्कार.